Dios le bendiga, God bless you y bienvenidos a Boys Night In. Welcome to Boys Night In. Parece casi un año que no lo hacemos. It seems like Yeah. a year's been by that we haven't done it. I think Pero- for us it's felt like a year because it's like all the work we Sí, oh yeah, sí, no, Para eso nosotros fue nos ha sentido como un año por todo el trabajo el trabajo que tuvimos que hacer, pero sobrevivimos el semestre. Casi. We survived the semester. Yeah, Like I said. barely. What do you mean barely? I don't Como know. que casi no. I don't know. I wanted it to be over by the time it was. Sí, bueno, yo estuve celebrando. Oh, I celebrated. Yeah. ¿Estás seguro? Yeah, I celebrated. You know, Dad. You know how I celebrate? I go right to my bed. I go to Ajá. sleep. Sí, no, pero wow. Estuvo difícil. Yeah, I saw what you and Pastora had to do for your finals. No, thank you. Sí, Although it did remind me of some of my philosophy finals. sí, se exige mucho, pero uno aprende mucho también, fíjate. Fue una experiencia, es difícil ahora, pero después yo sé que vamos a disfrutar, vamos a ponerlo así. I mean, it's difficult now, but I know that we're going to enjoy it later on. Bueno, como ya saben, este mes. And as you know, this month, yo creo que había una vista o algo que. sí, bueno, como pueden ver, ya no hace frío en Kansas. As Yep. you can see, it's not cold in Kansas anymore. So ahora tenemos que lidiar con las avispas. Yeah, now we gotta deal with bees and wasps. O más bien avispones. Aquí lo que hay son the hornets. Oh, well, yeah. Pastor ha tenido el privilegio, este servidor, yo he tenido el privilegio de haber sido picado por avispas y avispones. This servant has had the privilege of getting stung by bees and hornets. No, Or wasps wasps and and hornets. hornets, sorry. Yes, a hornet sting hurts more. I don't want to la, know. la picadura de un avispón duele más. Pero nada, aquí estamos. Sí, en este mes seguimos con el tema de Mamá es, right? Mom Yes. is. We continue with our series this month of Mom Is. Y verdad, me gustó ayer en la prédica por el rumbo que lo llevaste hasta. And I liked yesterday in your message the route that you took. O sea, de cómo, ¿verdad? Describiste más bien los roles. Of how you described the roles. Pero no es una forma que a veces la gente dice, ah, ustedes son machistas. No, no es eso. But not in a way where a lot of you say, oh, you're just machistas. No, it's not that. Or chauvinist. Sino en una forma donde se exalta la mujer. But instead putting in a way that exalts women. Así que me gustó mucho eso, en la forma que lo hiciste, en la forma que lo llevaste ayer. So I really enjoyed the way that you took it yesterday. Gracias. I wasn't too sure about it, if I'm honest, going in. Is there? Ah, no. Oh. You were just staring. I was like. Está todo el mundo como, ¿ah? But Sí. I wasn't sure the route to take it. Uh-huh. I didn't even just writing it on the PowerPoint. I was like, I don't know if this is coherent. I don't know if I'm taking it the right way, but it's good that you and Pastora liked it and you let me do it. Sí, no estaba muy seguro cuál rumbo le ibas a dar, o verdad, si era coherente o no. Te puedo decir, mira, eso nos pasa a todos. A mí todavía me pasa, a Pastora todavía le pasa, que a veces uno está como que, no sé, no me gusta. Aún, y te estoy hablando, uno ora y le pide dirección a Dios. You know, I'm talking about, you pray and you ask for God's direction. Pero con todo eso, a veces uno está como que, ay, no sé. You know, sometimes like I don't know. I don't feel really good about this. No me siento bien. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Let's talk a little bit about that. Porque decías que, ¿verdad? Mamá es el hogar, ¿no? Mom is her home. Yes. O mamá es su hogar, ¿verdad? Y cómo en realidad
la mamá es como el centro de gravedad de la casa. So how the mom is kind of like the center of gravity of the home. And a center of gravity, that's a military term. Center of gravity means, for example, the enemy has a center of gravity. And a center of gravity means if I take that away, then they crumble. Okay? Centro de gravedad es un término militar y eso quiere decir, por ejemplo, cuando el enemigo tiene un centro de gravedad, yo trato de averiguar cuál es su centro de gravedad, porque eso quiere decir, si el centro de gravedad es algo que si yo se lo quito, él se desborona, ¿verdad? Entonces, más o menos traíste cómo la mamá es el centro de gravedad en la casa, y claro, yéndote por el versículo, que la mujer sabia edifica su casa, o sea, edificar que la construye. And talking about how a wise woman builds her home, and that kind of makes sure that center of gravity. So let's talk a little bit about that. Vamos a hablar un poquito de eso. Yeah. Going into it, I was thinking a lot about I guess we're doing this like interview style now. Como una entrevista. No, está bien, claro, that's fine. But going into it, I was actually thinking a lot about that verse, the wise mother, and I've been thinking a lot about, for a while, the differences between a mother and a father, and how those differences, outside of obviously their personalities, but their roles, if God established that, it was for a reason. And so I think it was also one of those, it was something where I felt we need to understand it and define it in order to explain why perverting it or going away from it is wrong. Sí, de cómo hablabas de esto y cómo meditabas en este versículo de cómo las diferencias entre los padres y las madres y cómo se ha pervertido en este mundo. Ese es un punto interesante, Kevin, porque el pecado cambió todo. And that's an interesting point, Kevin, because sin changed everything. Entonces, cuando decimos que la humanidad está depravada, And so when we say that humanity is depraved, del punto de vista teológico, from the theological point of view, lo que estamos diciendo es what we're saying is que todo nuestro ser se ha corrompido. that our very being has been corrupted. Nuestra lógica, Our logic, nuestros sentimientos, our feelings, nuestras emociones, our emotions. o sea, todo se ha corrompido. So everything has been corrupted. Entonces, eso es lo que se le llama estar en un estado de depravación. And that is what is known to be in a state of deprivation. Pero But Dios, en su gracia preveniente, God, in His prevenient grace, nos extiende la oportunidad extends the opportunity de nosotros aceptar el sacrificio de Jesucristo for us to accept the sacrifice of Jesus Christ y a través de él somos salvos. and through Him be saved. Y de hecho, si tú miras a Israel, And in fact, if you look at Israel, específicamente cuando se le da la ley a Moisés, specifically when the law is given to Moses, lo que Dios está tratando de hacer what God is trying to do es darle un giro de 180 grados. is give them a 180-degree turn. Imagínate Imagine que vayamos hacia allá that we were to go over there y tú estás mirando hacia allá and you're looking that way. y yo te haga, Kevin, And I say, Kevin, y yo te dé un giro para que mires en esta dirección. and I turn you so you're now looking in that direction. Entonces, eso es lo que hizo el pecado con nosotros. And basically that's what sin did to us. Nos puso a mirar en aquella dirección. It had us look in that direction. Y Dios dice, no, es para acá. And God says, no, it's this way. Entonces, Él utiliza la ley And so He uses the law para que nosotros demos un giro de 180 grados. so we could do that 180-degree turn. En otras palabras, a través de la ley nos dice, estás mirando para el lado equivocado, In other words, through the law, He tells us you're looking in the wrong direction. para que entonces miremos al lado que es. So then we can look to the correct way. Entonces, nosotros estamos en una constante tensión And so we're in a constant tension entre querer hacer lo que mi humanidad pecaminosa quiere between wanting to do what my human sin wants to do y lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. and what the Holy Spirit wants me to do.
Cuando yo me rindo completamente a Dios, when I surrender myself completely to God, entonces yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, then I'm telling the Holy Spirit, tú guía mis pasos. you guide my steps. Entonces, eso quiere decir, te estoy dejando que me mires para mirar para allá. And that's letting him know I'm asking you to turn me in that direction Para yo ir en la dirección correcta. so I can go in the correct direction. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. And that's what God does with us. Y por eso me gustó que decías de cómo se ha depravado todo. And that's why I really enjoyed when you said everything has become depraved. Porque Dios creó al hombre y a la mujer Because God made man and woman con un propósito. with a purpose. Pero por las consecuencias del pecado But through the consequences of sin, se ha depravado. it's become depraved. Sí, es cierto. Y también, obviamente los padres lo vamos a tocar el próximo mes. Sí, and obviously we're gonna talk about fathers next month. Pero con la madre yo he visto, yo sé que tú y Pastora lo han visto porque lo han comentado, han hablado, que muchas jóvenes hoy en día como que no conocen qué es ser, olvídate de una mujer fuerte, ser una mujer. Wow. Yeah, and I know that you and Pastor Abby have discussed this, but how a lot of young women nowadays don't know how to, I mean, forget about being a strong woman, just a woman, period. Porque ellas ni reconocen de dónde viene la fuerza de una mujer. Because they don't even recognize where the strength of a woman comes from. Como que ven al hombre y creen, eso es la única fuerza. And so they look at a man and say, well, that's the only strength there is. Que es que obviamente los hombres usualmente somos más, físicamente somos más fuertes y todo eso. And they'll say that, you know, how as men we're physically stronger generally, things like that. Pero la fuerza de una mujer, lo que yo he pensado muchas veces es que la mejor fuerza que puede obtener una mujer y un hombre es la fuerza interna. I think the best strength that a man and a woman can obtain is internal strength. Porque si un hombre tiene esa fuerza física, pero también necesita fuerza para controlar eso y tener disciplina, autocontrol. And so, I mean, yes, a man is physically stronger, but he also needs that discipline to have that self-control. Y las mujeres necesitan fuerza para enfrentarse. Sí, no tienen la fuerza física, pero necesitan fuerza de carácter para enfrentarse con todos los peligros en este mundo. And so women may not be as strong physically as men, but they have to have that strength of character to face all the problems that we have in this world. And that's why I was saying with women, it's not a shame to be, basically, it's not a shame to be in the home, and that's not to say that they shouldn't work. I'm not saying that. Y yo no estoy diciendo que la mujer tiene que estar en su casa y no trabajar, no es lo que estoy diciendo. What I was trying to get at was the most important work is in the home. Lo que estoy diciendo es que el trabajo más importante es en el hogar. And I think we've all depreciated that because it's a lot of, let's say, like the dirty work done on the team. It's not always seen, but it's the most important thing it's the most important work. Sí, como que se ha degradado ese trabajo y lo vemos como que es como decir en un equipo el trabajo sucio, ¿verdad? Que nadie ve, pero que hay que hacerse. Es más o menos así. And that's also why I think the enemy has attacked mothers too, saying things even like mothers can just do everything by themselves. They can't. It's a team for a reason. Y creo que también el enemigo por eso ha engañado ha atacado a las mujeres, haciéndoles pensar que no, el trabajo es solamente de ellas. No, es un trabajo en equipo. But then also, I mean, young women today, with the advent of social media, are far more focused on outer beauty. Sí, con el advenimiento, por así decir, de las redes sociales, muchas jóvenes se están enfocando más en la belleza externa. And I mean, I know we've talked about this, but could you imagine, like, it's interesting to see how young women nowadays believe it's okay to be promiscuous. Like, it's just normal. And then men back then would have been happy at that. They would have been like, yes, please.
Y hemos hablado de cómo hoy día las mujeres piensan que ser promiscuas es algo bueno, algo que en los tiempos de antes los hombres hubieran dicho, sí, claro, no hay problema con eso. And I also wanna clarify because there's something that people like to say. Oh, when a woman does it, it's not okay, but when a man does it, it's okay. No. Y creo que clarificar que, porque a veces la gente dice, cuando una mujer lo hace es malo y cuando un hombre lo hace no es malo, pero no. I can tell you firsthand what my parents have always taught me. No, it's not cool when a guy does it, and it's not cool when a girl does it. Lo que me han enseñado mis padres es que si es malo cuando hace una mujer, también es malo cuando lo hace un hombre. If you're a guy that sleeps with a bunch of girls, you're a dirtbag. Si tú eres un hombre promiscuo, sabes que no eres buen hombre. Eso es lo que me han enseñado mis padres. Es lo que, that's what my parents have taught me. No importa si tú eres mujer o hombre. Doesn't matter if you're a man or a woman. Hay que tener ese autocontrol, esa disciplina. We have to have that self-control and that discipline. Y reconocer que las mujeres son más selectivas. And recognize that women are more selective. Porque ellas también ayudan al hombre a controlarse. Because they also help men control themselves. No, excelente los puntos y quería también decir excellent points, and I also wanted to say que aún el trabajo en la casa that even the work at home se ha pervertido. has become perverted. Nadie dijo que el trabajo es de la mujer sola. No one said that it's only the woman's job. Sin embargo, And yet, la sociedad, society, y me disculpan, pero aún muchos cristianos and you'll excuse me, but many Christians dicen, eso es trabajo de mujer. say, that's a woman's job. Yo no hago eso. I don't do that. Y por eso hay muchos hombres And that's why there are many men no saben lavar ropa, don't know how to wash their clothes, no saben cocinar, don't know how to cook, no saben pasar una escoba en la casa. don't know how to sweep the house. No, si les das en Puerto Rico dicen mapo, en otros países dicen trapeador. If you were to give them a mop, No saben qué hacer con él. they wouldn't know what to do with it. Y mucho menos cambiar un pañal a un bebé. And let alone changing the diaper on a baby. Este servidor hizo todo eso. This servant did all of that. Y no lo digo por vanagloria. And I'm not saying it for my own glory. Lo digo porque no soy menos hombre. I say it because that doesn't make me any less of a man. O sea, eso no me bajó los niveles de testosterona That didn't lower my testosterone levels y me subió los niveles de estrógeno. and raise my estrogen levels. No, al contrario. On the contrary. Me sirvió para, además de que pues soy útil, It actually helped me because not only am I useful, pero estoy ayudando a mi esposa. but I'm also helping my wife. Cuando ustedes eran pequeños, When you were little, nosotros decíamos, ok, los domingos, Sundays, for example, nos levantábamos we'd wake up y decíamos, bueno, vamos a dividirnos las cosas. and we'd say, all right, let's divide up everything. Entonces, uno de nosotros los bañaba a ustedes y los vestía, And so one of us would bathe you and your brother, and then dress you guys up, mientras el otro cocinaba. while the other cooked. Y a veces nos intercambiábamos. And sometimes we would change. Y Pastora decía, bueno, pues yo me encargo de los nenes, yo los baño, yo los visto. Y yo decía, pues yo hago el desayuno. And Pastora would say, okay, I'll bathe the kids, I'll get them dressed, and I said, okay, then I'll make breakfast. Y a veces yo era el que los bañaba a ustedes. And sometimes I'd be the one to bathe you guys, Y los vestía en lo que ella hacía el desayuno. and I'd dress you while she made breakfast. Lo que pasa es que a veces ustedes me hacían unas maldades. The problem is sometimes you guys would pull some tricks on me. Vamos a decir que a veces uno cuando le quita el pañal, Let's say that sometimes when one takes the diaper off, te encuentras una sorpresa you find a surprise, o te sorprenden or they will surprise you con como si estuvieran echando agua. almost as if they're Sprinkle. like a sprinkler. Entonces ahí pues yo And so sometimes I'm like, pero nada, son cosas que uno pasa, ¿verdad? But no, they're just things that one goes through. Claro, y yo sé que ahora estoy hablando de los dos y el enfoque es en la mamá. And of course, I know I'm talking about both parents, but the focus is on the mom. Ahora nos vamos al otro extremo Now let's go to the other extreme. y es que hay mujeres hoy día
And it's that there are women nowadays que quieren emascular al hombre. who want to emasculate men. Y eso también es malo. And that is also wrong. La mujer que dice, yo no necesito hombre, Women who say, I don't need a man. yo puedo tener un hijo, olvídate. I can have a child, whatever. Yo nada más necesito el hombre para quedar embarazada. I only need a man to get pregnant. Y yo lo crío y el hombre que siga. Yo no necesito ningún hombre. And I'll raise him, and I don't need a man. He can go on his way. Otra mentira de Satanás. Another lie of Satan. Entonces, por eso tenemos una sociedad como la que tenemos. And so that's why we have a society like the one that we have. Precisamente por estas actitudes. Precisely because of these attitudes. Amén. Quiero saludar a los que están conectados y se han ido conectando con nosotros. I'd like to welcome all those who have connected with us or have been connecting with us. Estamos en la serie del mes que es Mamá es. We are talking about the series this month, which our mom is. Y estamos dándole un poquito más de profundidad al mensaje que predicó ayer este joven pastor Kevin. And we're getting a little bit deeper into the message that this young pastor Kevin preached yesterday. ¿Verdad? Y pues nada, seguimos hablando de esto y cómo, ¿verdad? El rol de la mamá en el hogar. And talking about the role of moms in the home. Oye, y la sabiduría que ellas imparten. And the wisdom that they impart. Yo he dicho esto antes y te lo he dicho a ti. I've said this before and I've told you Que a veces yo me he ido en oración that sometimes I've gone in prayer y yo digo, Señor, háblame. and I'll say, God, talk to Que me. tu Espíritu Santo me hable y me guíe. Let your Holy Spirit speak to me and guide me. Señor, háblame, por favor. God, talk to me, please. Háblame. Speak to me. Y yo no sé por qué And I don't know why. la voz del Espíritu Santo The voice of the Holy Spirit se parece tanto a la voz de tu mami. is very similar to your mom's. Y yo digo, Señor, tú me estás hablando. And I say, God, are you talking to me? Pero con el pasar de los años But with the passage of time, me he dado cuenta que sí. I have noted that yes, Porque al principio because in the beginning, ella me decía, mi amor, no hagas esto. she told me, my love, don't do this. Yo lo hacía I would do y it, me salía mal. and it would end poorly. Esos son errores de esposos rookie. Those are the mistakes of a rookie husband. Pero con el tiempo, But with time, yo dije, ¿sabes algo? I said, you know something? Cada vez que ella me dice que no lo haga y yo lo hago, me va mal. Every time she tells me don't do it and I do it, it ends poorly. Así que cuando ella empezó a decirme, no lo hagas porque te va a ir mal, So when she starts to tell me don't do it because it's going to end badly, yo dije, ok, no lo voy a hacer. I say, okay, I'm not going to do it. Así que esa es la sabiduría que Dios le ha dado a las madres. So that is the wisdom that God has given to mothers. Y ahora que ella, ¿verdad? Que los tenemos a ustedes dos. And now, of course, that we have you two. Speaking of the wisdom of mothers. Sorry, our producer here in the back is currently sniping some wasps. Es que nuestra productora tiene un spray de avispas. Yeah, she has wasp spray. Y está tirando como francotirador a la avispa. She hit on the first try too. I was impressed. Wow. With no mercy. Esa es la sabiduría que Dios le ha dado. Exactly. She sees one and she protects her house from Está strangers. protegiendo su casa de los desconocidos que quieren entrar a asesinar al rey. What is it? She's protecting her kingdom from the strangers that want to get in and assassinate the king. Ay, pero mira, ya vamos cerrando, pero quería decir que, fíjate, y esto que estamos haciendo, qué bueno cuando podemos reírnos en familia también. And I also wanted to say, this is what we're doing. How great is it that we can laugh as a family as well? Como, ¿verdad? Pues nosotros bromeamos con pastora, ¿verdad? Mami en casa, pastora en la iglesia. You guys know, we joke around with Pastora, mom at home, but Pastora in church. Y ustedes conmigo también. And you guys with me too. ¿Verdad? No somos perfectos. We're not perfect. No somos la familia perfecta. We're not the perfect family. Y esta mañana en Hablemos Mujer, And this morning on Hablemos Mujer, Pastor hablaba de cómo, ¿verdad? La dinámica que funciona en nuestra familia
Pastor talking about the dynamic that works in our family. A lo mejor es un poco distinta a la dinámica de otra familia. It's maybe a little bit distinct from one that works in another family. Entonces nosotros no podemos imponerle a otra familia nuestro sistema. And so we can't impose our system on another family. Digo, a lo mejor ellos vean algunas cosas que digan, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a imitar eso. And you know, maybe they see a couple things that they see and they're like, you know what, I'm going to imitate that. Pero eso es diferente a nosotros decirle, no, tú tienes que hacer esto. But that's different from us saying, no, you need to do this. Pero qué bueno que podemos hacer eso. But how great is it that we can do that? Qué bueno que podemos ayudarnos. How great that we can help one another. Porque como te decía, que a veces muchos cristianos Because like I told you, there are a lot of Christians que nos han dicho, pero ven acá, pero la mujer es la que tiene que hacer el trabajo. that will tell us, oh, but wait a minute, women are the one who have to do the work. No, los dos, la casa es de los dos. No, the house is both ours. Así que es justo que los dos trabajemos en la casa. So it's only fair that both of us work at home. Amén. Pero qué bueno, ¿verdad? Que la madre es su hogar. But how great is it that a mother is her home? Qué bueno que Dios le ha dado sabiduría a nuestras madres How great that God has given wisdom to our mothers para aconsejarnos, to to guide us, para guiarnos to advise us, y aún más cuando es una mujer que es una guerrera de oración. and even more so when it is a woman who is a prayer warrior, Porque es Dios quien la guía. because it is God who guides her. Y cuando ella habla, And when she speaks, habla con sabiduría. she speaks with wisdom. Y los hijos y los esposos, And the children and husbands, los que estamos conectados con Dios, the ones who are connected with God, reconocemos. recognize. Porque acuérdate, el espíritu no divide. Because remember, the Spirit does not divide. Así que vamos a estar en un mismo espíritu So we will be in one spirit, y vamos a sentir, ¿sabes qué? Ese es Dios hablando. and we will feel, you know what, that was God talking. Ella se fue en oración She went in prayer, y Dios le ha revelado algo. and God has revealed something. O Dios la ha inquietado a algo. Or God has impressed upon her. Así que vamos a hacer esto. So let's do it. So let's do this. Amén. Así que, ¿algo más? Just one thing. Also, when a mother is her home, a mother is defined by the family that she helps create. Cuando la madre es su hogar, ella también se define por el hogar que ella cría. And that again does not mean that fathers aren't responsible. It's hard to talk about one without the other because it is a symbiotic relationship. Sí, y eso no significa que los padres no estén involucrados. Es difícil hablar de uno sin el otro porque es una relación simbiótica, se dice. O sea, que estamos compenetrados. But you know, everyone will tell you. Everyone who knows my mom will tell you that I am my mother's son, and my brother is my mother's son. Todo el que conoce a mami sabe que mi hermano y yo somos sus hijos. The way mom brought us up, the way she taught us from a very early age, En la forma que ella nos crió desde que éramos pequeños, it was a tough environment. It was you have to get tough quick environment basically. era un ambiente donde teníamos que hacernos fuertes. And that was out of necessity because there were times where dad couldn't be here. He was deployed to another country. Y fue por necesidad porque había veces que papi no estaba porque estaba en otro país. And also because every so often, every year or a couple of years, we'd have to move somewhere else. Y porque cada cierto tiempo teníamos que mudarnos. So John and I early on had to learn to develop thick skin. Así que Jan y yo desarrollamos una piel dura, But also a strong mentality. pero también una mentalidad fuerte Because of our mom. por nuestra mamá. And I mean, you can tell as well because we have that little bit of boldness to us that she has. Sí, y sabemos que, ¿verdad? Sabemos eso porque somos así también como ella, un poquito así brava. Somos así bravos, somos valientes. I would say John took more of that from mom than me. Y yo diría que Jan lo sacó más de mami que yo. But I have aspects of my mom as well. Pero también tengo aspectos de mami. Like, for example, I talked with mom about this actually. I think you and John are very similar in you want
you want God to tell you everything, and you, and then I told Mom, I don't know, if I think it's I have this aspect of her, or she just you and her drilled this in my brain so much, of like you explained to me whenever you fought God, you would always lose, and so you're just like I just need to give up and just surrender to God. And that's kind of my mentality. I'm like, you know what? Whatever you want, God. Yo creo que tú y Jan son más semejantes en que quieren que Dios les diga todo ahí, al instante, mientras que yo pues me relaciono más con mami en ese aspecto, ¿verdad? Y tú, inclusive tú me has dicho de las veces que has peleado con Dios, no has ganado. And also, I did mention this morning that Mom and I are the ones that tend to butt heads more. Y yo mencioné esta mañana que mami y yo somos los que chocamos más. Even though the ones who clash the most are Pastor and John. Y los más que chocan son Pastor y Jan. I don't know why. No sé por qué. And then apparently they're different. I don't know. You might have not known that. I don't know. Aparentemente son diferentes. A lo mejor no se han percatado de eso. No, but the fact that we can joke, the fact that we can do all this was because our mother set boundaries early on. And as we got older, obviously, they gave us more trust, but that respect from us to them is still there. Y somos así porque desde temprana edad mami nos puso unos parámetros y pues por eso podemos hacer estas cosas. And that's why I said, you can tell that this is my mother's house because of her personality in many ways is reflected in our family. Y por eso digo que se nota que es la casa de ella porque su personalidad se ve reflejada en todos nosotros. And that's another reason why not every dynamic works with every family. Y eso es otra razón por la cual no todas las dinámicas funcionan con toda la familia. Because it's also, John and I have different personalities from our parents. Porque Jan y yo tenemos personalidades diferentes a nuestros padres. Do I have a lot of similar features to my dad, which is what everyone says? Que si tengo algunas semejanzas con papi, que es lo que me dice mucha gente. Yes, but I also am very Sí. similar to my mom in other aspects. Pero en otros aspectos soy semejante a mami. And you'd be surprised how many aspects John and Dad are actually very similar. Y ustedes se sorprenderían en cuántas cosas Jan y papi son semejantes. Especially, believe it or not, the jokes. Like, they both actually like to be goofballs. Especialmente en cuanto a hacer chistes, a los dos les gusta hacer chistes. But that's all been done because we had a mom who always fought for us, always edified God. And yes, at every opportunity, whenever I asked a question, immediately gave me like 50 Bible verses. Y cuando yo le hacía las preguntas a mami me daba como 50 versículos bíblicos. ¿Eh? Bien, pues eso es todo. Yeah. Yo no sé si tú querías añadir algo. No, yo creo que ya no hay más nada que añadir. Okay. Pero nada, mañana ayuno y oración. Tomorrow we have prayer and fasting. El viernes discipulado a las 7 horas del centro. Friday's discipleship at 7. Y el domingo a las 10:30 horas del centro. And Sunday, at 10:30 a.m. Central. Vamos a estar en persona en el hotel. We're going to be in person at the hotel. Y estaremos transmitiendo como eso a las 11. And we'll be transmitting at around 11. Ya se está acercando la hora de volver al parque. The time is coming to return to the park. Y en junio comenzamos 21 días de ayuno. And in June we begin 21 days of fasting. Wait, 21, right? Sí, Pastor y yo hacemos el ayuno de Daniel. Pastora and I do the Daniel fast. Hay personas que nos han dicho que ese ayuno no se vale porque es fácil. There are people who have told us that fast doesn't count because it's too easy. Yo los reto a que lo hagan. I challenge you to do it. Para que vean que no es tan fácil como parece. To show you that it's not as easy as it looks. Aunque estás comiendo, Although you are eating, pero como es tan restringida las cosas que puedes comer, but because the foods you are allowed to eat are so restricted, lo hace difícil. it makes it difficult. Para mis hermanos puertorriqueños, For my Puerto Rican brothers and sisters, no hay pernil, there's no pork, no hay Coca-Cola, there's no Coca-Cola, no hay Sprite, no Sprite, no hay Pepsi, no Pepsi, no hay Coco Rico, no Coco Rico, no hay pan sobao,
No, we call it pan sobao. It's like a soft, It's like sweet bread. like a sweet bread. No hay quesitos. Puerto Rican dessert, no, little quesitos. No hay pastelito de guayaba. Another Puerto Rican dessert, like little guava pastries. No hay alcapurria. Alcapurrias, it's like plantain. Fritter. Yeah, it's a fritter. Plantain fritter. It's a plantain fritter. No hay tostones. They're not tostones, they're just smashed up and fried plantains. Yo no estoy allí, pero me los puedo imaginar abriendo los ojos. I'm not there, but I can imagine you going, ¿Y qué puedo comer? what can I eat? Bueno, ensalada. Well, salad. Bien, pero ahí estaremos We'll be there a las 10:30 hora del centro el domingo. at 10:30 a.m. Central on Sunday. Así que Dios les bendiga So God bless you, y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. and may His peace be upon all of you.